السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائنا التلاميذ عزيزاتنا التلميذات في هذا الفيديو الجديد من فيديوهات قناة الدعم يسير. فيديو اليوم يهم مادة الفرنسية وبالضبط المستوى الثالث ابتدائي، الصفحة 144 و 145. إذن بعد قراءتنا لهذا النص سوف نحاول الإجابة على الأسئلة. Je lis et je comprends. السؤال الأول: Que vois-tu sur ces images? Que vois-tu sur ces images؟ هنايا طلبوا منا، قال لنا ماذا نلاحظ في هذه الصور. إذن كما نلاحظ هناك صورة ديال les raisins, des fraises, des glaçons et un bac à glaçons. السؤال الثاني: Quel est le titre de ce texte? Quel est le titre de ce texte؟ يعني طلبوا منا نعطيو عنوان النص. Le titre de ce texte هو très bien des glaçons surprises. Des glaçons surprises. السؤال الثالث: Quels fruits faut-il mettre dans les glaçons surprises? Quels fruits faut-il mettre dans les glaçons surprises؟ Bien sûr طلبوا منا قال لنا شنو هما انواع الفواكه ولا الفواكه اللي ممكن نردوهم دي glaçons surprises. في لا لين دوزيامون les fruits هما fraises, raisins, orange, framboise, etc. إذن هذا هو الجواب. Quatrièmement, relie le dessin à la phrase qui lui correspond. Relie le dessin à la phrase qui lui correspond. يعني قالوا لنا غادي نصلوا وحده من الجملتين A و B مع الرسم ديالها، مع الرسم اللي قبالتها. La phrase A: Tu découpes les fruits en morceaux. Tu découpes les fruits en morceaux. يعني قالوا لنا في الجملة نقطعوا الفواكه إلى قطع صغيرة. La phrase B: Tu laves les fruits dans le bassin. Tu laves les fruits dans le bassin. الجملة B تيطلبوا منا نغسلوا الفواكه في هذا الإناء. إذن ملي قرينا هاد الجمل هي الجملة اللي تناسب الصورة. لا فراز تري بيان تيبان لينا في الصورة بأن الفواكه كاينة في الماء لغسلها. إذن الجملة المناسبة هي B. Tu laves les fruits dans la bassine. Dans la bassine. إذن هي الجملة المناسبة. Cinquièmement, خامسا: lis les phrases puis écris vrai ou faux. lis les phrases puis écris vrai ou faux. قالوا لنا نقراو الجمل ونكتبوا إذا كانت الجمل بصحيح ولا خطأ. حنا من بعد ما قرينا لو تكست بارل، يعني لو تكست علاه واش يتكلم recette de glaçons au café, recette de glaçons aux fruits, recette de citronnade. إذن la phrase est vraie. Donc recette de glaçons au café. Le texte ne parle pas de glaçons au café. Donc la phrase A faux. Recette de glaçons aux fruits, c'est vrai. Donc هنايا la phrase vraie. Recette de citronnade, bien sûr, c'est une phrase fausse. Donc faux. A faux, B vrai, C faux. Passons maintenant au sixièmement. Je lis et j'écris. Écris une phrase, puis répondre aux questions. Écris une phrase puis répondre aux questions. يعني نكتبوا جملة ونجاوبوا باش نجاوبوا على سؤال. La question A: De quelle recette parle ce texte? De quelle recette parle ce texte؟ يعني شنو هي الوصفة اللي يتكلم عليها
النص. Très bien. La recette dont parle ce texte, il y a des glaçons aux fruits. Donc, la réponse de la recette, il y a des glaçons aux fruits. B. Quel fruit peux-tu trouver dans ces glaçons surprises? Quel fruit peux-tu trouver dans ces glaçons surprises؟ يعني اشنا هما لي fruits اللي تلقاو في هاد لا recette في هاد الوصفة. Très bien. Les fruits هما fraises, raisins, oranges, framboises, etc. Septièmement, 7. Termine ces phrases avec dans le four, dans un moule, gâteau au chocolat. يعني عطاونا 3 phrases A, B, C وطلبوا منا نكملوهم بهاد الكلمات. Décorer ce très bien ce gâteau au chocolat. La phrase décorer ce gâteau au chocolat. La phrase B, placer le moule très bien dans le four. Donc la suite de la phrase il y a dans le four. C, mettre la pâte dans un moule. La page 145, صفحة 145. Je lis et j'écris. Huitièmement, écris les mots avec les syllabes données. هنا عطينا واحد المجموعة من les syllabes وعطاونا des images وقلنا نكتبوا السمية ديال هاد الصور اللي عندنا هنايا. إذا كيف ما تلاحظوا الصورة الأولى هي ce sont des glaçons. Donc des glaçons. الصورة الثانية الصورة هي عبارة عن مجمد. Donc c'est un congélateur. الصورة الثالثة c'est des raisins. وصلنا للسؤال التاسع. Couche ce qui a le même sens que la phrase du texte. هنا عطاونا 3 phrases وقال لنا نحددوا الجملة اللي تعطينا نفس المعنى من هذه الجملة. Remplir une carafe d'eau fraîche. La ligne 3 في le texte. إذن اش تعني remplir une carafe d'eau fraîche؟ واش تعني لنا choisir une carafe d'eau fraîche ou bien vider une carafe d'eau fraîche ou encore couvrir entièrement une carafe d'eau fraîche. Donc le mot اللي تنشوفوا le synonyme ديالو qui a le même sens مع remplir. le mot qui مكتوب بالأحمر الكلمة اللي مكتوبة بالأحمر هي verbe remplir. إذن la phrase qui lui correspond هي très bien la troisième phrase. Couvrir entièrement une carafe d'eau fraîche. 10. La question 10. Barre l'intrus puis recouper les mots de fruits. Pomme de terre, orange, mandarine, cerise, fraise, raisin, pomme. هنا عطاونا مجموعة من كلمات اللي عندها اللي تكون تنتمي إلى نفس الصنف. وعطاونا كلمة داخلة قال لنا نحيدو نعزلوها نبغيوها يعني نشطبوا عليها ونخليو كلمات ونذكروا كلمات ديال لي فروي. بوم دو تير البطاطس، اورانج البرتقال، ماندارين سوريز فريز ريزان بوم. بوم دو تير هي اللي بينا نشطبوا عليها. علاش؟ لانها هي فاكهه، هي خضر عفوا، والباقي كلهم سو دي فروي يعني فواكه. La question 11. Entoure le mot qui convient puis recopie-le. هنا عطاونا جوج الجمل وطلبوا منا قال لنا نحيطوا بخط الجواب الصحيح باش كل جملة صحيحة. La première phrase je décore عندنا avec E, je décore avec ES la coupe de fruits. إذن la réponse اللي بتكون مناسبة ليها هي la première. علاش؟ لأنه le premier décorer c'est un verbe de premier groupe
تنتمي إلى المجموعة الأولى. دونك avec je تنديرو E ماشي ES. Je décore la coupe de fruits. La deuxième phrase, tu manges avec E ou bien ES un gâteau au chocolat. Tu ضمير tu تنعرفوا بأنه les verbes du premier groupe تنديروا معاهم tu la terminaison هي ES. donc la réponse هنايا لهاد الجملة هو tu manges. le deuxième verbe هو la réponse correcte. tu manges avec ES un gâteau au chocolat. La question 12, recopie les phrases. هنا قال لنا نقلوا هاد جوج الجمل A ou B. Les glaçons surprises sont prêts. Ou de la deuxième phrase, mets-les dans des jeux d'orange ou de citron. هنا نبينا نقلوا la phrase الأولى نقولها ونقلوا la phrase الثانية بالخط ديالنا. إذا إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن يكون قد ساعدكم في ما تحتاجون إليه، وإلى فيديو مقبل بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.